Choraibaरि checkpost ni samung humung chaitogoi nainani bagai Srangsaro Choraibaरि beraimungo thanga hasteni montri Okra Biplop Kumar Deb Phiaba Choraibaरि checkpost ni malkhung checking khlaimung tei Joint Transport Commissioner ni samung humung no tui khapurjakliya montri Okra Aboni bagai Joint Transport Commissioner no habaya kanani ragimung rokha montri Okra Biplop Kumar Deb Sal kolokma jora romino Choraibaरि checkpost ni samung humung no tui asaijak tongmani dal bidal koksil samung O checkpost nya salbrung saya lamati hastiwa hapayo dal bidal phekjane mani khnite bijara samung nungmo oba haikino saya lamati o checkpost ke hasteni ongkri thang phataro phekjangna sidikran oba haidal bidal koksil samurok manmani yagulo Choraibaरि checkpost ni samung humungno chaitugi nani bagui Srangsalo Choraibaरि beraimungo thangka hasteni mundirokra Biplop Kumar Deb Phiaba Choraibaरि checkpost ni malkhung checking khlaimung te Joint Transport Commissioner ni samung humung tui khapurjakliya mantri okra aboni bagai Joint Transport Commissioner no habaya ganani dagi mungrekha mantri okra Biplop Kumar Deb koktuma thumnai rokni sungmungo mantri okra Biplop Kumar Deb saka Choraibaरि checkpost ni checking te checkpost ni samungo krengjak adong rokni thokokmung no nasiki tongalak haste hapa checkpost ni Joint Transport Commissioner ni samung humung tui bo khapurjaknai kirei aboni bagai Joint Transport Commissioner no habaya ganani dagi mungrejakha aboni logelogi thanani samung tui kiri khapurjaknai samung humung no tui koksil samung asaijak adong rokno sinugui borokni sakao grakya krisenani bagai dagi mungrejakha hnei एवरेज की जहाँ पे है ना लगे ডিএম কে অলরেডি বলে দিয়েছি ধর্মনগর বিধায়ক এবং ডেপুটি স্পিকার এখানে আছেন আমি কি আসার সময় আমি এমনিতে যে গাড়িটা দিয়ে আসছিলাম ধর্মনগর থেকে তো দুই দিকে আমি ক্রেশন মেশিন দেখছি এমনিতে আমি খুশি হয়েছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে রোজগার করছে কিন্তু আমি আমার ড্রাইভারটাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি লাইসেন্স আছে কি বলে স্যার মনে হয় আছে কিন্তু এখন আপনার কাছ থেকে শুনছি বলে লাইসেন্স 8-10টা আছে আমি তো এখন দেখিনি যেটা বলেছেন আমরা ইন্সপেকশন অলরেডি আমি ডিএমকে বলেছি যতগুলো ক্রাশার মেশিন আছে এগুলো মালিককে কেন কীভাবে আসলো পলিউশন সার্টিফিকেট আছে কি না লাইসেন্স আছে কি না সবগুলো আমরা দেখব আর যারা এই ধরনের নেই সেগুলো বন্ধ করে দেবো স্যার এসেনশিয়াল কমোডিটির যে গাড়িগুলো আছে পেট্রোল অয়েল ট্যাঙ্কার ডিজেল এগুলি স্যার কাটা হয় না এটি তো একদম স্পেসিফাইড থাকে সিলিন্ডার যেগুলি ক্যারি করে এসেনশিয়াল কমোডিটিস এগুলি সব ওই যে ওইদিকে বাঁদিকে যে লেনটা আছে স্যার ওই লেনটা যাচ্ছে अच्छा जो फ्री लेन है আচ্ছা আচ্ছা उधर से निकाल देना আচ্ছা স্যার वो एसेंशियल कमोडिटीज जो गाड़ी अच्छा अच्छा सर वो जो ऑयल टैंकर पेट्रोल डीजल घंटे में गाजा लेके चला जाता घंटे का तो कितना আমি দেখলাম স্যার আমরা স্যার শুধু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট মানে গাড়ি ওয়ে আর গাড়ি ডকুমেন্টেশন শুধু চেক করেছি আমরা মালকে আমরা জিজ্ঞেস করি না कस्टम तो आपके सामने तो ये सेल्फ में तो यही है ना हाँ सर ये लोग सब मेनली वही चीज़ चेक करते हैं जैसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वे देखेंगे या गाड़ी में कोई ओवर प्रोजेक्शन या अपर प्रोजेक्शन तो नहीं है वो ये 3 चीज़ें चेक करेंगे गाड़ी अंदर ट्रांसपोर्ट पे करता है टैक्स पे करता है टेस्टिंग कैसा होता है पूरा एक बार एक साथ देखने से बेहतर अपन कैसे शिकायत जैसे मैं देख रहा था ना ये जो ओवरलोड है पूरा डिटेल से शुरू हुआ तो मना के 4 महीने तक मुझे विश्वास कैसे हो सकता है ये 4 महीने में एक ओवरलोड निकाल इम्पॉसिबल उसके बाद जिसको पकड़ता है देखो उसको लिए जुर्माना ये बोलता है कोरोना केस में गाड़ी नहीं आती थी आपको किसने बोला कोरोना केस में गाड़ी नहीं आती जो पॉलिटिकल टाइप पे जो गुड्स आया ना अरे भाई गुड्स में ओवरलोड नहीं होती थी क्या होता है लेकिन तो कहाँ है नहीं सर बॉस ने बताया था थोड़ा टैक्स का लेकिन और था तब रिएक्शन था फूड गेस इसको रुकने के नहीं किसने बोला रुकना किसने बोला मैं खुद बनाता हूँ प्रायोरिटी में उनको लाना है ये तो मैंने किया ना किंतु इसलिए ओवरलोड लेके जाएगा इसलिए उसको पूछेगा नहीं ओवरलोड देखेगा नहीं उसके बाद जुर्माना नहीं करेगा सरकार के ऊपर टैक्स नहीं आएगा इससे किसने बोला
29 लाख रुपया 1 साल में मेरे सब ओवरलोड का है। চোরাইবাড়ি বর্ডার এখান দিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত যানবাহনগুলি আসা যাওয়া করে। তো স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাতে যেই ফেন্সিডেল হোক, ব্রাউন সুগার বা ইয়াবা ট্যাবলেট, এই সবগুলো এই বর্ডার দিয়ে যায় বা জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশন, দুই রাস্তা আছে। তো সেগুলো ব্যবস্থা কি তা দেখার জন্য আমরা এসেছি, যে কীভাবে গাড়িগুলো ছাড়া হয়, তার ব্যবস্থা কি, অনলাইন করে হয়েছে কি না, স্ক্যানিং হচ্ছে কি না। তো ওই জায়গাতে অনেক কিছু কমই পাওয়া গেছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসছে 6 মাস আগে, নভেম্বরে 20 তারিখ এসছে, কিন্তু তারপর যে ডাইরেকশন দিয়েছে সেগুলো লাগু করা হয়নি। এখানে 24 ঘন্টা মানে ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই, মানে রাত্রিতে কারেন্ট থাকে না, মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে, এই ধরনের কমপ্লেন এখানে এসছে। তো আর যেটা হচ্ছে 100% গাড়িকে এখানে লোড আনলোড বা সেটার যে ক্যাপাসিটি আছে চেক করা হয় না, ডাইরেক্ট ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছু প্রেশার থাকলে, কারণ যেমন সমস্ত নিয়ম হিসাবে সমস্ত গাড়িই ওয়েট করে ভেতরে ঢুকাতে হয় এক রোডে। কিন্তু আমি শুনলাম এখানের কাছ থেকে যে এখানে রাত্রিবেলা বা দিনের বেলাও গাড়ি ডাইরেক্ট চলে যায়, যেখানে ড্রপ গেট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো এসপিও, ওর কথা কেউ শোনোই না। তো এইভাবে যদি গাড়ি নিজে সব পাথরের লোড, কয়লার লোড, যে হেভি লোড গাড়িগুলো আপনি আপ চলে যায়, সেগুলো ওয়েট করার জন্য আসে না, যে ওয়েট করার যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে আসে না। তো এইভাবেই কাজগুলো আমাদের কাছে কমপ্লেন ছিল যে এই ধরনের কাজ এখানে হয় অবৈধভাবে। আমি দেখছি আসার সময় যে অনেকগুলো ক্রেশার মেশিন লাগানো, তো সেগুলো লাইসেন্স আছে কি না, কীভাবে দেওয়া হলো, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন কি না, পলিউশন সার্টিফিকেট আছে কি না। ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপড হোক সেটা আমি চাই, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সিস্টেমেটিক্যালি হওয়া উচিত, আর না হলে সব অবৈধ বিজনেসের একটা আখড়া হয়ে যায়, 2 নম্বরই বিজনেসের। তো এই যে ব্যবস্থা, সেটাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য এখন আমি হায়ার অফিসিয়ালকে বলবো, আর যারা তার মধ্যে ইনভলভমেন্ট আছে সেটা আমার চোখে পড়ে গেছে, তাদের উপরে কড়া অ্যাকশান হবে। সেটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হোক, আর সেটা আমাদের অ্যাক্সেস ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থা হোক, সেল ট্যাক্স বাগেরা, তো আর পুলিশি ব্যবস্থা, 3 ব্যবস্থা মিলেই এখানে করা হয়। কিন্তু এখানে এটা আমি স্পষ্ট দেখে গেছি যে 100% গাড়ির চেক হয়ই না। লোডও চেক করার মতো গাড়ি সিধাই চলে যাবে, তো লোডকে চেক করবে? শুধু একটা কাটা আছে, আরেকটা কাটা খারাপ হয়ে আছে, জেনারেটর খারাপ হয়ে আছে। আমি 2018-তে আসার পরে কোনো রিভিউ মিটিংয়ে বলেছিলাম যে জেনারেটর নেওয়ার জন্য, স্ক্যানার মেশিন নেওয়ার জন্য। তো আজ পর্যন্ত স্ক্যানার মেশিন আসেনি, আজ পর্যন্ত জেনারেটর আসেনি। টেন্ডার চলছে, টেন্ডার হবে, এই গতিতে চলছে। জয়েন্ট কমিশন আমার সঙ্গে এসে কিছু বলতে পারে না। তো এই ধরনের ব্যবস্থা, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসছে 6 মাস আগে, তার রিভিউ নেয়নি। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, অন রিটেন জিজ্ঞাসা করবো, তারপর কারবাই করবো। 6 মান্থ হয়ে গেছে, কোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এখানে এসছে, তো তার কী হয়ে গেছে তার উইদিন 15 ডেজ জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, উইদিন 1 মান্থ জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। লিখে রেখেছে, জয়েন্ট কমিশন এটা দেখবে, লিখে রেখেছে, এটা এসডিএম করবে, এই লিখে রাখলে হয়ে যাবে কাজ। আলটিমেটলি কোনো কাজ হয়নি, ছোট্টখাটো 2-4টে কাজ ছাড়া বাকি সব কাজ পেন্ডিং রয়েছে। তো এইভাবে যে এই যে ব্যবস্থাকে মানে অব্যবস্থা করে তারপর অবৈধ কাজ কারবারের রাস্তা খুলে দেওয়া, তো কোনো মতে মেনে যাওয়া যেতে পারে না। আর এখন থেকে এখানে যে 3টা রোড আছে, 3টা রোড বন্ধ, যেখানে ঝরঝরিয়ার এই ওদিকটা আছে, সেখানে আমরা ক্যামেরা ব্যবস্থা করব। এখানে যে ক্যামেরা রয়েছে, চেক করার জন্য কোনো কেউ নেই। কন্ট্রোলটা রয়েছে ইনকাম সেল ট্যাক্সের কাছে, কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা করলে হয় না। 3টা ট্রাক আমি রাস্তায় গিয়ে ধরে এনেছি, বাকিগুলো আসছিল, 3টা ট্রাক আইডেন্টিফাই করে এনেছি। 3টা ট্রাকের মধ্যে একটাতে 4000 টাকা জরিমানা হয়েছে হাইটের জন্য, আরেকটার মধ্যে যেটা 12 চাকার গাড়ি, অথচ 10 চাকা চালাচ্ছিল, 2টা লিফট করে রেখে দিয়েছে, স্টেপনি নেই। তাহলে 10 চাকার হিসাবেই সে 28 টন নিয়ে আসতে পারে। ও 12 চাকার গাড়ি যদি 2টা লিফট করে রেখে দেয়, একটা ব্রাস্ট মেরে গেছে, তার কাছে স্টেপনিও নেই, তো কত বড় রিস্ক। আবার তার মধ্যে রড নিয়ে এসছে, স্টিল নিয়ে এসছে, সবচাইতে ওজন, সেটা লোড করতে দেখলাম যে 35 টনের কাছাকাছি, 35-36 টন তখনই হতে পারে 12 চাকা যখন কাজ করে। তো 2 চাকাও লিফট করে রেখে দিয়েছে, 10 চাকা আনছে, 10 চাকা তো 28 টন এলাও। তো সেটা দেখার জন্য কিছু নেই, ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমি এনেছি, তো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে 35-35 টন, 35 টন আনতে পারে, 36 টন আনতে পারে, কিন্তু তার জন্য 12 চাকা 12 12 12 হুইলই লাগবে।
তো এগুলো এভাবে হচ্ছে, কারণ 3টা 4টা গাড়ি ডাক দিয়ে 4টার মধ্যে 3টার মধ্যেই কোনো রকম কমি পাওয়া গেছে। आज हालो चराइबारि सगैयानि सका काइचुकुचि दक मालखुं चेक पोस्ट तै थांखा लायै फियाबा काइसा मालखुंनि पानो फाइन तानजाकलिया हनै साविमानखा मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देब आबुनि यागुल्ल चराइबारि चेक पोस्टा आचुगै सागबाय थां काइचिबा मालखुंनो लाइरेखा मन्त्रि अक्रा आबुनि बिसिंग काइबारि मालखुं जाया लामा तै मानिखनि तिमानि बागै काइबारि मालखुंनो केरंनि लामा तै यापिरि सेनानि बागै दागि मुंरखा आबुनि लगलगी चराइबारि चेक पोस्ट न सीसी कैमरा बे खपनानि बागै दागि मुंरखा मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देब। देखिए, यहाँ दलाल है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसी को कुछ नहीं किया जा सकता है, या मैं इन्फोर्समेंट करूँगा। यहाँ पुलिस व्यवस्था होगा और स्पेशल फोर्स यहाँ रखा जाएगा। वो डायरेक्ट चाहे तो एसपी को कबदनतोला थाना को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है। उसका व्यवस्था डीजी मेरे साथ है, ऐसा व्यवस्था करेंगे। एसपी को करेगा, नहीं तो डीआईजी रेंज को करेगा, 2 जगह में करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेडक्वार्टर में भी कर दे एक साथ मैसेज 3 जगह में। तो क्योंकि ये कदमतला थाने के ऊपर रखे तो ये इन्फॉर्मेशन कदमतला थाना तो हमको नहीं दे रहा था। इधर डायरेक्ट गाड़ी जा रही थी, कदमतला थाना ने डीजी को बताया क्या इस तरीके से? नहीं बताया। आपको बताया क्या? नहीं बताया। चोराबारी थाना ने जो भी हो कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया, बोले ये डायरेक्ट गाड़ी जा रही है, तो थाने मिले हुए, उसके बाद जाँच होगी। जो भी इस समय के थे वो सब दिखा जाएगा। तो हमारे आने के बाद सब पता चलता है, तो थाने वाले को सबसे पहले पता है, तो क्यों नहीं बताता? जब मैं बोल रहा हूँ, जो उसने जब देख लिया जिराने में उतरा हूँ, तो अपने आप उनको बताना चाहिए था। अरे 2018 में जब हम लोगों ने नया सरकार बनाया, तब के बाद से सिंडिकेट राज के मैं विरुद्ध में हूँ, कैशियर राज के विरुद्ध में हूँ। मैं किसी थाने वाले को बोलता नहीं जो मुझे पैसा दो के, और कोई बोलता है तो मुझे बताए, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो तो बोले सर किसी ने पैसा मांगा हम लोगों से, इसीलिए हम पैसा उठाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। इस मामले में मेरे सारे त्रिपुरा में किसी भी हालत में डीजी मेरे साथ बैठा है, मैंने कभी दबाव नहीं डालता हूँ। जो इलीगल काम के लिए आप पैसा लीजिए व उनको छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ से जीवन में फ़ोन नहीं जाएगा। जो मैं नहीं करता, त्रिपुरा के लोगों ने मुझे इसलिए बैठाया था क्योंकि इनका सामान इनके पास पहुँचे और ईमानदारी से जाए। मैंने सब कुछ कर दिया, मैं कह नहीं सकता हूँ, किंतु मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ वही लोग काम कर पाएगा जो त्रिपुरा के लोगों को भला कर सकता है। इस तरीके से इलीगल तरीके से हम कुछ भी करने नहीं देंगे, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। और जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ कमी है, जो डिजिटाइजेशन करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, कंप्यूटराइजेशन करना, तो उससे ही ट्रांसपेरेंसी आता है। कैमरा लगा देना, 24 आवर्स कैमरा चलना, उसको चेक करना, ये सब कुछ नहीं हो रही थी, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। और मैं यहाँ का लोकल जो लोग इनसे भी सपोर्ट चाहता हूँ, ये लोग भी इसमें मदद करें। और जिनको बिजनेस करना, अपना एस्टेब्लिश करना, मेरे नौजवान भाई लोग करें, तभी कर पाएगा जब अवैध व्यवसाय बंद होगा। दूसरा, अभी जो मुझे जानकारी हुई, मैं देखूँगा इसको एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके, हमारा जो असम में जो फॉरेन लिकर के ऊपर टैक्स कम कर दिया, तो इधर से पूरे आके मैंने एंट्री होता है, खबर है ऐसा, सभी के पास, इंटेलिजेंस के पास भी खबर है। तो इसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ, कितना ट्रक पकड़ा गया, आप लोग यहाँ का ही हो, बड़े मात्रा में आता है, सबके पास न्यूज़ है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 100% गाड़ी को चेक ही नहीं करता, वो सीधा आता चला जाता है। यहाँ से यहाँ सिंडिकेट बना हुआ है, वो इनके साथ मिला हुआ रहेगा, तो चला जाएगा डायरेक्ट। तो आज से मैंने बोला हुआ 100% गाड़ी जो हमारा जो काटा है ना, उसके ऊपर से ही जाएगी। अब सुबह से 96 गाड़ी को, मेरे आने के 96 गाड़ी को चेक किया, किसी गाड़ी में कुछ कमी नहीं है। मैंने तो अभी मैंने कुल मिला के 15 गाड़ी को चेक नहीं किया, 15 गाड़ी में 3 गाड़ी में कमी आ गई। और सुबह से 96 गाड़ी चला गया मेरे आने के पहले, पुलिस के पास रिपोर्ट है, उसमें से किसी में कमी नहीं मिला। किंतु उसके लिए आँख होना चाहिए, देखना चाहिए, मानसिकता रहना चाहिए। अब बैठ के सामने 2 काउंटर बना के रखा है यहाँ, एक तो ड्राइवर को भी परेशानी, एक काउंटर में पर्ची देगा, दूसरे काउंटर में कोविड के लिए उसने काउंटर छोड़ दिया, तो मैं देख रहा पर्ची कट रहा है। क्यों पर्ची कटेगा भाई? बोले नहीं, वो उस काउंटर में उसका वो चेक होता है, इंश्योरेंस फलना डीलर, तो आप चेक नहीं कर रहा, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, चेक तो नहीं कर रहा हूँ, पर्ची को दे रहा हूँ। 2 जगह में ड्राइवर उतरेगा, समय बर्बाद करेगा, गाड़ी लोड करेगा, खड़ा करेगा, मैंने इनका कम से कम 1 घंटा बर्बाद करेगा। यहाँ एक ही काउंटर में होना चाहिए। जब उसको वेट किया, वेट का साथ साथ उसके इंश्योरेंस के पेपर देख ले, खत्म हो गया, उसको पर्ची दे तो हो गया और निकले। तो ये सब
अव्यवस्था जो कि मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर को करना चाहिए था, ये मेरे आना पड़ा। ये दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है जो आके मुझे खड़ा होना पड़ा इस काम के लिए। ये तो इंस्पेक्टर लेवल की काम है, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्टरगिरी करना सीएम का काम नहीं है। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, लोगों के पास हित के काम पहुंचा देना। ये काम इंस्पेक्टर लेवल के लोगों का काम है, ये लोग काम नहीं करता, मैं इसके ऊपर एक्शन जरूर लूँगा। चराइबारिनि सिमी क्रिसानुनि ककथुम सिनि खरां